trouve un stockiste et puis on prend les risques, on investit. Si ça ne marche pas, bah, tant pis pour nous. Mais par contre, si ça marche, Jeunesse pourra voir qu'on avait raison. Okay, donc, c'est pour ça que, hop, je monte la diapo d'après. C'est pour ça que, donc là, je vous présente Adam en bas à gauche. C'est pour ça que, du coup, en 2016, je suis allé avec Adam à Orlando, rencontrer Wendy et l'avocat, okay, Rob Downson. Et qu'est-ce qu'on a fait? Hop là. Donc, c'était ça, vous connaissez les bureaux. Okay. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est là qu'on a signé le contrat pour l'ouverture du Maroc. Et qui est-ce qui a signé? Vous reconnaissez bien sûr Wendy, qui est ici. Vous reconnaissez Rob Downson. Ça, vous ne le reconnaissez pas, mais je vous le dis. Ça, c'est Rob Downson, c'est l'avocat. Okay. Et qui c'est qui a signé ce contrat? Moi, j'avais pas l'intention, moi, de faire le stockiste. D'accord. Donc, on a trouvé justement un super champion, un homme formidable, qui s'appelle Anis Marcher, que maintenant vous connaissez tous, ou la plupart vous le connaissez. Et c'est lui qui a pris la responsabilité justement de devenir stockiste. Okay, donc, lui, avec sa société, d'accord, là, c'est l'associé de Anis, qui s'appelle Waji. Donc, ensemble, ils ont signé le contrat, leur société, ils ont signé le contrat avec Jeunesse pour devenir stockiste officiel. Mais ça, c'était en octobre 2016. Regardez bien les dates. Octobre 2016. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là, c'est Anis qui m'a présenté Taïb. Avec Taïb, on a mis en place des tournées dans tous les sens pendant 2017, 2018. Attends, il y en a plein qui se mettent sur la salle. Ça me fait ça. Okay. Donc, on a commencé à faire des tournées. On a fait des tournées un peu partout. Donc, vous reconnaissez la belle photo de Taïb, qui à l'époque, il venait en plus de valider son JAD. Taïb, je crois que tu avais fait ton JAD en 2018. Voilà. En tout cas, on a fait des tournées à Casa, à Rabat, Marrakech, Fès, Meknès, Tanger, Agadir. On l'a fait plusieurs fois. Hein. Moi, je suis revenu plusieurs fois au Maroc. On a commencé juste à préparer le terrain. Mais qu'est-ce qui se passait à chaque fois? Vu que nous, on annonçait que ça allait arriver, c'est génial et tout, mais derrière, ça n'arrivait pas. Et donc, à chaque fois, les gens, ils se décourageaient. Il y en a qui étaient tout enthousiastes, ils disparaissaient. Voilà. Donc, en fait, le seul guerrier qui est toujours là, c'est Taïb. Parce qu'il y en a plein qui nous ont dit c'est bon, pas de souci, on y va. Mais bon, quand ils ont vu que Jeunesse n'arrivait pas, au bout de 6 mois ou un an, hop, ils sont déjà partis dans d'autres ML. Okay, donc c'est pour ça, l'histoire est importante. Taïb, moi je l'appelle Taïb, je ne sais pas si vous l'appelez Karim, moi je l'appelle Taïb, peu importe, monsieur Taïb, monsieur Karim, c'est le même. L'idée c'est quoi? C'est qu'il a eu la vision, il a pris la décision, et même s'il a fait des sacrifices énormes, parce que quand on faisait les tournées, c'est des investissements. Moi quand j'étais sur place, je finançais bien sûr une partie des frais, les salles, etc. Mais ensuite, quand j'étais en France, Taïb, lui, il continue à faire des tournées tout le temps. Il a pris. Combien de fois tu as fait le tour du Maroc, Taïb? 10 fois, 20 fois, je ne sais pas. Donc Taïb, il a continué les tournées à ses frais, à ses investissements. Et alors qu'il ne gagnait toujours pas d'argent avec Jeunesse. D'accord. Et tout ça pour vous dire qu'il aurait pu largement partir dans d'autres sociétés, il aurait pu largement dire bon, je reviendrai plus tard. Mais en termes d'image, en termes de focus, en termes d'énergie, il est toujours resté là. Il a toujours fait la promotion de Jeunesse, de Jeunesse. Et c'est pour ça que, regardez la suite, c'est pour ça que je félicite officiellement tous les leaders que j'ai rencontrés sur place. D'accord. Je sais que ce soir, il y a plein de nouveaux leaders qui viennent d'arriver. Donc, je n'ai pas les photos parce que je n'étais pas avec vous encore. Mais on va bientôt se rencontrer, Inch'Allah. Tous ces leaders que vous voyez ici, donc bien sûr, Taïb en premier, Anis Machfer, bien sûr, le stockiste, et tous les gens que vous voyez ici, hein, notamment l'équipe de Ilias, Saïd, Laïla, Ahmed, tous les gens que vous voyez ici, donc les équipes aussi de Ilias, eh bien, tout ça, ce sont des gens qui ont fait confiance, qui ont eu la vision et qui travaillent, qui développent, alors que pour l'instant, ils n'ont pas encore les fruits. Pour l'instant, on n'a pas encore les produits. Pour l'instant, on travaille, entre guillemets, en préparation à blanc. Mais voilà, c'est un gros boulot. Et donc maintenant, je rajouterai à ces félicitations toute l'équipe. Alors, dites-moi si moi je connais maintenant un petit peu plus Jalil, Zineb et Asdin, que je ne dise pas de bêtises, Mohamed, El Asri, je crois, Mohamed. Ouais. J'oublie peut-être. Redis-moi tous les prénoms à Taïb. Donc, Voilà, la liste est trop longue. Donc, on long. a M. Jalil, M. Matri, Madame Zainab, Madame Amina, Madame Naïma, Madame Fatem Zahra, Madame Amal. On a. La liste elle est trop longue. Donc, pour ne pas dire. Donc, si par exemple, on n'arrive pas à dire tout le monde, donc, pour moi, je m'excuse. Donc, on est tous présents. Donc, merci.
voilà. Donc, pour moi, je n'arrive pas à me rappeler tous les noms. Ça, c'est bon signe. Il y a tellement de gens qu'on ne connaît même plus tout le monde, ou en tout cas, on ne se rappelle plus. Donc, ça, c'est l'énergie du marketing de réseau, l'énergie. Et l'idée, c'est que, félicitations à toutes les personnes connectées ce soir, d'accord? Parce que je ne vous ai pas pris en photo parce que je n'étais pas avec vous encore, mais ne vous inquiétez pas, dès que je peux prendre l'avion, on va se faire des tournées ensemble. On va faire des caravanes. Je ne sais pas si tu appelles ça aussi comme ça, Taïb, mais en discutant avec Khaled Kayati, lui, à l'époque de Forever, il faisait justement des caravanes. Donc, on pourra donner le nom qu'on veut. Mais l'idée, c'est qu'on va faire toujours le tour du Maroc plusieurs fois ensemble et on va partager des photos, bien sûr, mais aussi beaucoup de liens humains. Mais même si vous n'êtes pas sur cette photo, je vous félicite parce que j'ai vu sur ces dernières semaines, ces derniers mois, plein de gens qui arrivent. Je vois aussi des leaders qui travaillent ensemble depuis des années, qui sont heureux de travailler ensemble, qui sont professionnels, qui sont dans la passion et dans la joie. J'ai vu plein de nouveaux exécutifs, plein de nouveaux Jade, plein de nouveaux Pearl. Et cerise sur le gâteau, un Saphir 25. Bravo à tout le monde. Ça, et franchement, bravo parce que ça y est, là, on peut le dire, on a eu un Zoom privé très important avec Khaled Kayati. Khaled Kayati, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il a été à très haut niveau dans la direction, au niveau corporate, donc au niveau de la société Forever Living Product, au Maghreb et au Moyen-Orient. Okay, et si on reste sur le Maroc, Khaled Kayati nous a bien dit que le chiffre d'affaires de Forever était de 2,5 millions mensuels, 2,5 millions mensuels de chiffre d'affaires avec Forever. Et quand il 2,5 millions mensuels. Hein. Et quand lui, il a compris, donc après, il a décidé de rejoindre Jeunesse pour plein de raisons. Il nous a donné 3-4 arguments importants. Donc, notez-les bien comme ça vous donne des idées quand vous rencontrez des gens chez Forever qui aimeraient peut-être changer de business ou qui vont peut-être arrêter Forever, qui veulent rejoindre un autre business. Donc, dites-leur bien déjà que déjà, on a un nouveau produit qui s'appelle Alloimmune, à base d'aloe vera top niveau. Donc déjà, parce que Forever, c'est beaucoup de produits à l'aloe vera. Dites-leur que nous, on a Khaled Kayati avec nous. D'accord? Je ne sais pas si vous avez vu la photo où on le voit avec son chapeau. Donc, Khaled Kayati, faites passer cette photo aux amis. Ça, c'est important parce que quand vous contactez, je sais que Ilias a déjà contacté des managers SR, donc des gens de très haut niveau dans le plan de carrière de Forever. Quand il leur a dit, nous, on a Khaled Kayati qui est venu avec nous, ils disent, ah là, vous avez une grosse pointure et ils ont envie maintenant de venir avec nous. Okay, donc, dites-leur qu'il y a Khaled Kayati avec nous. Dites-leur que nous sommes sur un plan binaire, non pas sur un plan unilevel ou un plan en râteau. Donc, on est sur un plan binaire et eux ne connaissent pas ça. Eux, quand vous leur dites que votre sponsor va vous aider à développer la moitié de votre business, c'est pour eux, c'est jackpot. Okay, et enfin, dites-leur une chose importante. Dites-leur que dans leur plan de rémunération, lorsque quelqu'un atteint le même niveau, on va par exemple prendre l'exemple de manager, lorsque, imaginons que Taïd, il parraine, on va dire Jalil, okay, je ne sais plus si c'est comme ça, mais on imagine. Taïb, il parraine Jalil, et que ça y est, Taïb, il a fait son Saphir 25, très bien, et que Jalil, ça y est, il fait aussi son Saphir 25. Eh bien, dans le plan de chez Forever, eh bien, ça coupe les commissions. Taïb ne touche plus les commissions sur toute l'équipe de Jalil. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Dès que quelqu'un de votre équipe, de votre downline, atteint la même position que vous, vous n'êtes plus payé sur lui. Jusqu'au jour où vous passez la position de dessus, et là, bien sûr, vous êtes payé à nouveau dessus. Et ça, je peux vous dire que pour eux, c'est un cauchemar parce que à chaque fois, ils ont des bonnes rémunérations, boum, ça redescend, il faut reconstruire. En plus de ça, dernier élément qui ne nous a pas dit, ça je peux vous le dire, il y a des sociétés comme Forever et d'autres où plus vous montez dans le plan de carrière, plus il faut faire de volume de plus il faut justifier que oui, il faut que j'achète maintenant pour 500 euros et puis je monte d'un rang, il faut maintenant que j'achète pour 1000 euros de produits. Et ces produits, soit vous les achetez pour vous et vous les laissez dans le placard, soit vous êtes obligé de trouver des clients et des clients. Mais c'est bien dommage parce que quand vous voulez faire du haut niveau, il vaut mieux juste acheter un produit, le prendre pour vous, comme on a avec Jeunesse, ça suffit largement. Et ensuite, passer tout notre temps à aider les équipes. Développer le réseau, faire du coaching, faire de tout ce que fait Taïb, tout ce que les leaders de votre équipe font. Ça, c'est le vrai métier. Alors que chez Forever et d'autres, ils sont toujours obligés de faire de la vente de produits et ça vous laisse moins de temps pour gérer les équipes. Okay, donc, tous ces arguments peuvent être importants dans cette transition où là, vous allez voir, il y a plein de gens de Forever et d'autres sociétés qui vont maintenant vouloir rejoindre vos équipes parce que c'est le momentum. Vous allez lancer Jeunesse et tout le monde attend les produits depuis longtemps. D'autres sociétés attendaient, d'autres leaders d'autres sociétés nous attendaient et ils ont dit bon, ça n'arrive pas, donc ils sont restés là-bas. Mais dès que ça va arriver vraiment, ils vont switcher chez vous. Donc maintenant, c'est
officiel, donc Anis nous l'a dit, il a reçu les documents en début de semaine qui disent que ça y est, les produits cosmétiques, je dis bien cosmétiques, Luminous et Ageless sont maintenant, c'est bon, c'est homologué. Ça veut dire que maintenant, Jeunesse a la possibilité de commencer à apporter les premiers containers. Je ne sais pas si ils vont ramener des containers entiers, ou en tout cas, les premières palettes de produits vont arriver. Ils ont prévu une très grosse commande pour le départ. Donc ça, c'est en cours. C'est Jeunesse qui s'en occupe. Et pendant que les produits vont arriver, Khaled Kayati, c'est sa mission, avec le service IT, c'est-à-dire le service informatique de Orlando, ils vont commencer à mettre en place les paiements en dirhams. Vous puissiez payer avec des cartes en dirhams ou vous puissiez carrément payer en espèces, en cash au bureau avec Anis là-bas, à Rabat. Que vous puissiez ensuite recevoir votre argent avec des cartes bleues, des cartes internationales de jeunesse. Vous pouvez dépenser votre argent après. Donc tous ces petits détails, maintenant c'est Jeunesse qui s'en occupe. Anis a fait tout ce qu'il fallait pour les homologations. Donc maintenant c'est en bonne voie. Okay, on ne peut pas donner de date. Khaled Kayati ne voulait pas donner de date. Il a été large. Il a demandé aussi à Anis de donner à peu près une approximation. Mais il a été large en disant que d'ici 2 mois et demi à peu près, on aura vraiment la possibilité d'acheter les produits en dirham, etc. Okay, donc, dites-vous que là, maintenant, c'est plus hypothétique. Nous, on attend avec Taïb, on attend depuis 4 ans. Maintenant, ça y est, le plus important, c'était l'autorisation de la DMP. C'est bon, on l'a. Les bureaux seront à Rabat. Okay, il y aura peut-être d'autres bureaux dans d'autres villes après, Inch'Allah. Mais en tout cas, vous pouvez maintenant foncer. Vous êtes serein, tout est là. Appuyez-vous sur Khaled Kayati, appuyez-vous sur la puissance de jeunesse et vous allez faire un tabac comme vous êtes déjà en train de faire. Vous allez faire un gros business. Il y aura plein de diamants au Maroc. Merci. À toi, Taïb. Bravo. Merci pour toutes les informations. Avec plaisir. Voilà, les amis, ça se voit qu'on est proche de la réussite, la vraie réussite. Donc, tout ce que vous demande, c'est d'être toujours comme vous êtes. La persévérance, toujours un objectif très clair. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Et si vous voulez un ou bien deux dire un mot à monsieur Mathieu pour laisser ce monsieur aller rejoindre sa famille. Vous pouvez, vous pouvez, un ou bien deux personnes. Oui, Taïb, ce que je vais faire, je vous écoute toujours. On mange, je vais couper le micro, mais on mange avec la famille et on vous écoute en même temps. Comme ça, on peut suivre votre Zoom. Donc, on est toujours avec vous et je coupe le micro. Allez, belle soirée à tous. OK. Bon appétit. Bon appétit, monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, c'est madame Hayat Bokhris de Casablanca. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et on s'excuse, on s'excuse, vous demandez nos excuses de votre famille et on vous souhaite le bienvenu ici au Maroc. On vous attend avec vraiment, on a hâte de vous rencontrer. Et merci encore une fois et bon appétit et Inch'Allah, on sera top de top, le Maroc. Et on remercie aussi Monsieur Anis, Monsieur Karim, on le félicite de notre part aussi de sa nomination et Inch'Allah, tout le monde en avant. Merci Monsieur Mathieu. Merci Lalla Hayat. Monsieur Mathieu, bonsoir, c'est Azdine de Qatar. Au nom de ma femme Zidane et moi-même, on vous remercie beaucoup. De toute notre équipe, un grand merci à vous-même, à Monsieur Karim, pour avoir patienté toutes ces années pour nous ramener cette affaire. Et pour la bonne formation qu'il est en train de donner, pour le grand punch qu'il est en train de donner à toute l'équipe. Inch'Allah, il y aurait que de bonnes surprises dans les jours et les semaines et les mois à venir. Merci infiniment à vous. C'est Karim, félicitations encore une fois, un grand bravo. Et très bientôt, on voudrait vous voir diamant, Inch'Allah.
Merci, M. Asdine, merci bien. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Alors, sincèrement, le temps que quelqu'un prend la parole, je vais dire quelque chose à propos de M. Mathieu. M. Mathieu, comme j'ai déjà dit et j'ai déjà expliqué à vous tous, on avait un travail qui n'était pas facile, ça c'est sûr. Et surtout le temps, le début. Alors, on s'est rencontré avec M. Mathieu au Maroc, ici, il est venu en 2017. C'était le mois 11, comme ce mois-là. Donc, alors, on a parlé, on a fait une stratégie qui était très claire. Alors, ce qu'on a fait, c'est simplement de travailler ce marin. Ça veut dire quoi ce marin? Ça veut dire en cachette, sauf moi et eux. C'est que eux, c'est M. Anis et M. Mathieu. Pourquoi? Pour avoir le maximum d'informations, pour, comme j'ai déjà dit, comme un baillotage. Alors, c'était spécialement pour moi. Pourquoi? Parce que la responsabilité qui m'attend, elle est trop grande. Donc, pour être à la hauteur, il fallait être bien armé. De quoi? C'est pas de munitions quand tout le monde va, mais notre munition, c'est les informations, ce sont les clés de la réussite. Alors, pour moi, quand on a fait un plan, et c'était clair, on était tous descendus dans un hôtel, c'est Casablanca, je crois. Je ne me rappelle pas, M. Mathieu se rappelle peut-être. On passe toute la journée que des formations. J'arrive, on prend le déjeuner, le petit-déj, plutôt à 9h. On commence à 10h, 10h jusqu'à 9h, 9h, 22h de nuit, donc de soir. Alors ça, c'était uniquement pour ce moment-là. C'est pas pour prendre ça, c'est laissé à moi. Non, c'est pour partager à ce moment-là, pour être à la hauteur, pour donner le maximum à tout le monde. Donc c'est pour cela. Et pour vous dire une chose très importante, ça fait 12 jours que M. Mathieu est avec moi jusqu'à 2h, 3h du matin. Parce que pour faire ça 25, c'est un travail qui demande un effort très spécial. Donc, sincèrement, même je parle jusqu'à demain, je ne vais pas donner le 1 centième de ce qu'il dit, ce monsieur, ce qu'il a fait, ce monsieur avec moi, avec toute l'équipe. Quand je dis avec moi, ça veut dire qu'on est tous. Donc, on est chanceux d'avoir un parrain comme monsieur Mathieu. Donc, je dis félicitations, monsieur, pour ta générosité, que tu es toujours avec nous. Merci bien. Je laisse la parole à si quelqu'un veut intervenir. Oui, monsieur Karim, madame Amina. لا أمينة. Oui, allez-y. عندي وحدة حاجة ونعطي أمينة كلمة. Il n'y a aucun problème. عندي لك سي كريم, سي Mathieu et pour monsieur Mathieu plutôt et pour tout le monde. أحلى زغروتة. Bravo Nagia, bravo. Bravo Nagia. Bravo la parole Madame Amina. نجية. لا نجية واش هذه الزغريته ديالك انت نيت. انا ما كرهتش نزغرتها ونزغرت لك النيت انايا. ضربني البرد. كازاوية هذه. Alors bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Voilà, je tiens une deuxième fois à féliciter Monsieur طيب. تبارك الله عليك. إن شاء الله نشوفك ديما. وأنتم السابقون ونحن اللاحقون.
Alors, pour Monsieur Merci. Mathieu aussi, on tient à le remercier. C'est vrai que vraiment, c'est quelqu'un qui donne vraiment la main à tout le monde. Et je vous dis une chose, Monsieur Mathieu, vous avez confiance aux Marocains. Donc, soyez sûr et certain, Inch'Allah, que vous aurez tout ce que vous avez pensé, les résultats dont vous avez pensé, vous les aurez, Inch'Allah, et même plus, Inch'Allah. Et bien sûr, je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont fait un très bon travail et qui ont profité de la récompense élite. Bravo, bravo, bravo à tout le monde. Allô, salam alaikum. Salam, Madame Rim. وعليكم السلام. Ça va, vous allez bien? لاباس عليكم؟ الحمد لله تكونوا كلكم على خير. Je tiens à remercier Monsieur Mathieu pour tout ce qu'il pour son temps et pour le temps qu'il nous a donné et je remercie aussi sa famille. Et aussi, je remercie Monsieur Tayeb, Monsieur Mbrouk Ali. Félicitations et bravo pour la position qu'il a eue. وإن شاء الله نشوفه في سفير 50 et سفير et plus encore. Vous méritez bien, vous êtes bien le meilleur et merci beaucoup pour tout le monde et je félicite encore tout le monde. Et bravo, bravo, Monsieur Karim. Félicitations encore une fois. وي شكرا جزيلا. اسمحوا لي راني حيت كيمشي لي الكونيكسيون. تبارك الله عليكم، ما شاء الله عليكم. ميرسي لاله مريم، ميرسي لاله امينه. وهذا ان شاء الله كما قالت مدام امينه هذا البدايه ان شاء الله بحول الله. الوغ في هذه الحاله غادي نقولوا غادي نطلب من مسيو جليل باش يقدم لنا الناس ديالو الفريق ديالو. بغينا نمشيو بهذه الطريقه هذه، نمشيو بهذا لافوا هيرشي. دونك كما قدم لي مسيو Mathieu déjà présenté. Alors maintenant on va donner la parole à monsieur Jalil pour qu'il présente son équipe qui sont déjà nommés des grades. Je sais bien qu'il y a assez de grades. Bravo et félicitations. À vous la parole, monsieur Jalil. Oui, bonsoir. La première des choses, je dois passer un grand salut à notre grand leader, monsieur Mathieu, qui est présent parmi nous ce soir. Vraiment, c'est un grand leader avec qui on va apprendre beaucoup de choses. Et comme on dit, un vrai leader génère des leaders. Et à titre d'exemple, monsieur Karim Tayeb, un grand ami, et notre grand leader qui a été élu hier, je crois, à Safir 25. C'est un poste, c'est un rang qui n'est pas facile du tout à atteindre. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, et la persévérance paye. Pour moi, pour mon équipe, alhamdoulilah, on a une équipe, une très grande équipe. Dans même peu de temps, on a révisé, je ne sais pas combien de personnes, monsieur Taïb a le nombre exact. Et je tiens à féliciter en premier lieu notre grand leader aussi, monsieur Lasri, qui a été élu Pearl. Et moi, je le nomme le Saphir du Sousse. Il y a une grande partie du Maroc très, très, très chère à nous. C'est le Saphir du Sousse. C'est une personne qui a beaucoup de persévérance, il ne lâche pas prise, il ne baisse pas les bras. C'est un vrai leader qu'on doit prendre comme exemple. Et je lui passe la parole pour parler d'autres leaders qui ont eu leur rang cette semaine et la semaine dernière. À vous, monsieur Lassri. Oui, salam alaikum tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur Mathieu. Félicitations pour votre nomination, monsieur Karim. Tu mérites vraiment, vous êtes un grand leader. Inch'Allah, tu mérites mieux que ça.
دونك احنا كيف كنقولوا جنود مجند وراءك السي كريم، وما هذه الا بدايه. دونك اوسي لابد نشكر واحد لا بيرسون اللي سي غراس هاد لا بيرسون اوجوردي جو سوي افيك فو، سي مون امي مون فرير مون غرون ليدر سي جليل. ميرسي بوكو، غنشكرك ونبقى نشكرك لان سي غراس افو اوجوردي انا مع ليكيب ديالي. اوسي سي كريم توجور ليد ديالك اللي الا كان سي ماتيو لو مسيو ماتيو يعني دائما كيكون في على هوتور في لي ريبونس ديالو معاك، تا انت راك فوزيت ان غرون ليدر اللي فريمون كنحترمك، ماشي حيت انت اليوم سفير 25 ولكن طونك بيرسون كنحترمك لان جامي كو سوا اي وقيته عيطنا لك وسط الخدمه ديالك ناعس فايق دائما، يعني تبارك الله كنلقاوك موجود وبالانرجي ديالك، واخا تكون مريض واخا تكون كيما كانت الامور مي ما شاء الله عليك. هذا الشيء اللي كتشوف تحت منك السي كريم هذه غير التربيه ديالك وبيان سور ديال السي جليل، ما شاء الله عليكم. فوزيت دي ليدر اسويفغ ونتمنوا التوفيق للجميع. بدوري غادي نخلي الكلمه لواحد 3 بيرسون حاضرين معنا، اللي كل واحد غادي نخلي ليه الكلمه. كاينه مدام زينب، كاينه مدام امال، كاينه مدام نعيمه، ولكن غنخلي مدام زينب هي الاخرى لان عندها ما تكون في ليكيب ديالها. دونك جو دو فيليسيتي ما بتيت في مدام امل اللي ما شاء الله دارت ان ترافاي ميراكل اللي تبارك الله عليها وصلت لا بوزيسيون ديال بيرل، يعني الكتاف راه مقادين ما شاء الله عليها. il mérite c'est une femme ما شاء الله اللي ما كتزقاش، ما كتغطيش لوبورتونيتي فين ما جاتها، وعندها ان سافوار اللي سي غراس هاد لو سافوار وصلت هاد الريزولتا كتعطي لي لتو الموند، ماشي بالضروره الناس اللي معنا في جونيس. il mérite باش تعرفوا عليها كاملين، وغادي نخلي لها الكلمه وغنقول لها برافو عليك دو شابو. ابري ان شاء الله غادي ندوزو للاخت نعمه. تفضلي الاخت امل. السلام عليكم وتبارك الله عليكم كاملين اللي داغ الناس ديال المغرب والناس لا ديال انا فكرت في حاجه اخرى، ما غاش نهزهم نقول له بغا شي حاجه نقول له بصوا لعفاك يعني الفكره عند سي جليل وكتب المسائل ديالو سي جليل ومدفوعين دار الضريبه تنتسناوها نعطيهم الورقه باش يتيريو الشيء، ما عندناش كنديروا. سي جليل عافاك الميكرو حيت الا تهزيتو مسيو جليل الميكرو ديالك. وي الميكرو عافاك جليل الميكرو. تفضلي مدام امل. دونك انا في الحقيقه التحقت بليكيب لو جور دو مون انيفرسير، سيتي لو بلو بو كادو اللي يمكن يقدر ليا من طرف الاخت قيوح والسي العسري، وما ندمتش، وانا معكم وغنبقى معكم، وان شاء الله السي كريم يدوز الفوق باش يخوي لنا البلاصه لاننا تابعينو وان شاء الله ليكيب ديالنا غادي تكبر، وما يجيو لو برودوي يوصل للمغرب تنكونوا وصلنا لديبوزيسيون اكثر من سفير بوركوا با ديامون. و سي العسري بصراحه وبكل صراحه فين ما عيطت عليه كيجي كيوقف كيورينا كيساعدنا، الانسان اللي كيسمح في راسو من اجل الاخرين. تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك، وكنتمنى كل شيء التوفيق، وان شاء الله غادي ندوزو كاملين ونطلعوا كاملين لان فرانشمون لو برودوي il mérite و لا سوسيتي il mérite، فيها بليزيور اوبورتونيتي ديال الخدمه ديال الارباح ديال الجمال ديال المعرفه ديال الناس الطيبه. اون اوتر فوا تبارك الله عليك السي كريم، تبارك الله على ليكيب كامله من الفوق حتى لتحت، وان شاء الله يد في يد غادي نزيدوا لقدام. اي ميرسي بوكو ا تو الموند. Merci Madame Amal, tu mérites mieux que ça Inch'Allah. Donc ta position راه كاينه الفوق وإن شاء الله كلنا إلى الأمام. سي با الأخت نعيمة كاينه معنا؟ حاجة نعيمة؟
السلام عليكم. عليك السلام، مرحبا بك بنيتي. صافا لاباس عليكم؟ كلشي لاباس الحمد لله، حاضرة ديما. سي نوتخ برانسيس، مرحبا بك. سي نوتخ روا ياك. سي العسري. مرحبا. السلام عليكم tout le monde. Bonsoir. Félicitations pour هذا الخبر الزوين ديال اللي سمعنا دابا pour l'homologation. تبارك الله هادشي اللي كنا كنتمناو. وكنشكر جو ريميرسي مسيو ماتيو pour les renseignements ou pour la patience اللي كان معنا ديما دايرها pour ça fait longtemps, mais merci beaucoup monsieur Mathieu. Et monsieur Karim, félicitations, bravo, تستاهل. أنا زعما جيتي أنا عطاك ديامون ديريكتومون باسكو كتستاهل تبارك الله بهاد الباسيونس اللي عندك، اللي تبارك الله واحد يصبر ويكافح ويبقى يتسنى وعنده امل كبير باش غادي يوصل ودار لوبجيكتيف ديالو قدامه وغادي غادي نيشان غادي ليه نيشان. تبارك الله عليك ما شاء الله، يعني سي ان اكزامبل ا سويفر، فريمون سي ان اكزامبل ا سويفر. وتنشكر سورتو مسيو العسري اللي عرض عليا على هاد لوبورتونيتي، وانا كنثق فيه من زمان يعني الثقه ديالي فيه هي اللي خلاتني ندخل ندير هذا مازال زعما ناخذ لا ديسيزيون وندخل مع جونيس. شكرا بزاف سي العسري، كنشكر سي جليل، كنشكر كاع الناس اللي كيتعاونوا، مدام زينب، مدام حياه، كاع اللي كيعطيو لي فورماسيون. شكرا بزاف باسكو غراس هاد لي فورماسيون اللي كتعطيونا واللي كتديروا دي ساكريفيس باش توصلوا لنا اي واحد عرف شي حاجه ولا اي واحد تعلم شي حاجه وهذا كيوصلها لينا. والحاجه الزوينه اللي كاينه في هاد جونيس اللي كنهضر عليها مسيو ماتيو ما كايناش في لي زوتر سيستيم، وحنا انايا كاينه في لي سيستيم ام ال ام دوبوي 2006، يعني عشت معاهم وما كاينه واحد لو بوين تري امبورطون في جونيس، بانه لي غراد واخا كتطلع لي غراد ما كتضيعش في هذاك الانفيتي اللي جبتي نتايا. يعني جونيس ما كتنكرش الخير، يعني داك المجهود اللي درتي وعرضتي على الواحد ودرتي بوبليسيتي نتايا للجونيس، يعني تتبقى ديما تتربح عليه. هذا لو بوين اللي تري امبورطون بزاف، لان انايا كنت بزاف دي سيستيم اللي كتجيب دي جون ويقدر واحد يخدم، يعني يكون ولدك ويخدم احسن منك وكتخسروا ابخي كتخسروا مع الوقت لحقاش كيطلع غراد عليك وانت كتبقى يعني ضايع. هذا لو بوين انا هو اللي كاع زعما تيراني بزاف اللي باش عجبتني هاد جونيس. هذا دون باغ. دوطخ باغ جي ريسي مون برودوي بديت كنديرو، عجبني، فرحانه به، يعني وجاني بلا كولور لومينيز، لا كولور بريفيري ديالي توركواز، يعني لو بلون اي لي توركواز دايره في عينيا باسكو حاجه ملي كتبغيها راه كتحمق عليها وكتمشي فيها بعيد. وفيليسيتاسيون بور توت بيرسون اللي الى يو سميتو لو غراد ديالو، وان شاء الله نتلاقاو في القمه كاملين. وسمحوا لي طولت عليكم شويه، سمحوا لي. ميرسي بوكو. تبارك الله عليك مدام نعيمه، ما شاء الله عليك. كنشكرك وكنشكر فيك هذيك الثقه اللي حطيتي فينا، ان شاء الله نكونوا اهلا لها ونوصلوا كيف ختمتي الكلمه ديالك الى القمه. غادي نخلي الكلمه لواحد لا بيرسون لي سانسيرمون il ميريت كل الاحترام والتقدير. هاد لا بيرسون اي واحد فيكم كيعرفها، ما كتخدمش مع ليكيب ديالها بوحدها، لا كتخدم مع دوطخ غيزو، وجامي وقت ما صونيتي عليها كتلقاها او كومونيكاسيون مع من ماشي في اللعب ولا في شي حاجه خاويه، كتلقاها بالانرجي ديالها بالطاقه ديالها، ميم لا ريسبونسابيلتي اللي عندها ديال الدار والغربه وخصها دير لو طرافاي بيرسوني ديالها، ولكن ولله الحمد استطاعت هاد لا بيرسون باش انها تعطي وتوصل
او ميم طون تعطي ليكيب ديالها وتوصل او ميم طون لوبجيكتيف ديالها اللي كتراسي، سي ان كوبل. لان اي ريوسيت الا وكاين من موراها شي ليدر. نوتخ غون ليدر سي اس دين ما شاء الله عليه، هو والمدام ديالو مدام زينب اللي كنحترمهم بزاف وكن لهم كل الاحترام والتقدير لان يستاهلوها ومازال كيعطيو، وانا سوي سيغ سيغتان كو غادي يعطيو. وجيتي فيير انني نعرض هاد لا بيرسون كوم مون بروميير انفيتي في لو سيستيم ديال جونيس. وجامي انا يعني ضعت او لا يعني كيف كنقولوا غادي نقص او لا الظن ديالي ساء الظن ديالي فيهم. لا هما لا توت ليكيب كلها بدون استثناء، ولا ريسيت ديالهم راه ماشي جات غير هباء منثورا، ولكن راه كاين من موراها خدمه ومازال كيعطيو. كل واحد فيكم كيعرف هاد لي دو بيرسون، هاد لو كوبل اللي كيف قلت لكم رغم الغربه تخطاو هاد الشيء كله. الحمد لله كاين واحد العمل اللي كنخدموا به في زوم اللي كيوصلنا لديورنا وحنا متكين في ديورنا وكنوصلوا لا ريسيت به. دونك غادي نخلي الكلمه وغادي نخليها هي تقدم ليكيب اللي كاينه تحت منها كامله اللي كلهم وليداتنا الحمد لله، ولكن تستاهل انها تهضر عليهم. مدام زينب سي عز الدين تفضلوا. ميرسي بوكو. الو السلام عليكم. المجموعة الفاضلة، les meilleurs leaders, les meilleurs distributeurs, la meilleure famille jeunesse. Merci beaucoup, Monsieur Lasri, merci beaucoup. Merci, un grand merci à tout le monde, sincèrement. غادي تسمحوا لي غادي نعطي واحد الكلمة باش مسيو ماتيو يكون ديجا يفهمنا حتى هوايا. Je remercie beaucoup Monsieur Lasri. Premièrement, le fait qu'il m'a invité, moi et mon mari. J'étais vraiment très heureuse et enchantée moi aussi. Le deuxième remerciement, c'est mon mari qui m'a offert un bon cadeau, un très bon cadeau. C'est le meilleur cadeau qu'il m'a offert dans toute ma vie. C'était le pack et c'était l'inscription de jeunesse et c'était le pack ambassadeur qu'il m'a offert, sincèrement. Il est toujours là. Je le remercie beaucoup au fond de mon cœur. Sincèrement, je tiens à féliciter Monsieur Karim pour la nomination et pour le grade Saphir 25. Ça ne montre qu'il est bien soutenu entre un très bon leader, entre un grand leader, c'est M. Mathieu. Merci M. Mathieu pour tout ce que vous faites avec M. Karim. Et M. Karim aussi, je le remercie. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait avec nous, avec toute l'équipe, sincèrement. Il est toujours là, il est toujours en train de nous soutenir. Il est toujours en train de nous donner des formations, le bien de lui, tout ce qu'il, il nous partage avec nous tout son savoir. Sincèrement, il est toujours là, matin, soir, sans dire non, sans dire que je suis fatiguée, sans s'excuser. C'est ça les qualités d'un bon leader. Alors, je remercie aussi mes distributeurs, tous mes distributeurs, toute l'équipe jeunesse et toute la famille jeunesse. إلا جيت نشكر الإنسان اللي عرض عليا اللي هو السي العسري حتى هو إلي توجور لا دائما احنا على اتصال يوميا، يعني إلا ما قدرش نقول يوميا فأي حاجة احتاجيتها إلي توجور لا pour me soutenir lui aussi. سي جليل حتى هو لا ميم شوز، دائما كيعطينا ان كود بوس. الوغ هاد لا ريوسيت ما يمكنش ما تكونش إلا ما كانش هاد لو ترافاي ديكيب، ما يمكنش هاد لا ريوسيت. يعني الناس اللي كتسائل بعض المرات انا طرحوا لي دي كيسيون اشنو هو السر اللي عندكم؟ حنا ما عندنا حتى شي سر. السر اللي عندنا هو لو ترافاي ديكيب، السر اللي عندنا هو لامور اللي كي اونتر نو اونتر تو نو ديستريبيوتور. لي سكري سي لونتريد اللي هي بيناتنا. لو سكري سي لو بارتاج كون ا. لو سكري سي كون ايم تو الموند ريوسيس. لو سكري سي كون سي اون طون نوتر مان ا تو الموند. سي سا نوتر سكري. C'est une philosophie dans notre vie.
c'est l'honnêteté, la sincérité, le partage, le long terme, c'est très important, le long terme. Moi, je veux pas que je gagne toute seule, non. Tant que mes distributeurs gagnent, tant que toute la compagnie gagne, la compagnie, elle est dans mon visage, c'est moi, c'est mon visage, c'est mon image. Alors, c'est notre image à tous. Donc, on doit sincèrement يد في يد كاملين باش ننجحوا كاملين، باش نمشيو كاملين. إلا شدينا هاد لي برانسيب راه غادي نوصلوا. واخا أنايا اليوم ما نعطيش un bon résultat, ولكن je suis là, je fais un bon travail avec l'équipe, que ça soit mon équipe ولا d'autres équipes. يعني ما كنقولش شكون انا وعلى من غنربح وشكون اللي غيربح عليا وشكون اللي غنربح عليه. ننسى الارباح باسكو الارباح غتجي تو اوتا غادي تجي. انا مادام انا ديجا في لا كومباني الا وغنربح، ولكن شنو الارباح ديالي؟ الا انايا عاونت اي واحد وخدمت معاه راه انا كيجيني داك الفيدباك، انا راه غادي نلقى واحد النهار اللي غيعاوني. غير الابتسامه ديال داك السيد ولا السيده، غير داك لا ريوسيت ديالو سا مي في ان غران بليزير. حتى انا سا مي موتيف باش نخدم حتى انا وباش نطلع وباش ناخذ رتبه اللي هي كنستحقها ونزيد عاود رتبه ثانيه. فسانسيرمون يعني جو بارل افيك ايموسيون. ما نكرهوش يعني كل شيء وصل داكشي اللي بغا وما هي الا بدايه. بعدا جو فيليسيت تو الموند بوغ هادشي اللي وصلنا ليه الحمد لله. حسن لينا على لومولوغاسيون. جو ريميرسي مسيو انيس اللي تبارك الله حتى هو كيدير واحد الخدمه اللي هي extraordinaire. Finalement, on a eu l'homologation des Lumines, le cosmétique avec Ageless, ce qui nous a informé pour l'instant, Monsieur Mathieu. Félicitations pour nous. هذا خبر اللي هو كيستحق حفلة كبيرة إن شاء الله اللي غنديروا لها ان ايفينمون. ما بقاوش عندنا كنا كنقولوا اوبستاكل دونك البرودوي هذا. دونك دابا كلشي الامور غادا الحمد لله في مسارها اللي هو داكشي اللي بغيناه. بيانتو يعني بيانتو لوفيرتور ديال البيرو. الوغ نبغي ان شاء الله قبل لوفيرتور ديال البيرو نكونوا كلنا عندنا واحد الدرايه كبيره على نوتخ بروجي اللي نهار تحل الابواب ديال البيرو نبداو اون باس اون اكسيون. ما نبقاوش نقلبوا المعلومه، نكونوا حنا ديجا فهمنا وعرفنا وصافي. اوني يعني اوني بري de travailler avec notre équipe, avec tout le monde, mais sincèrement avec tout le monde. Je tiens à féliciter Madame Amel, تبارك الله عليها. Madame Amel اللي طلعت بيرل، c'est une femme اللي vraiment كتستحق la nomination ديالها، اللي toujours elle est là avec son équipe، اللي تبارك الله دائما حاضر معنا في الفورماسيون، دائما بغات تعرف بغات تعلم. عطاتنا elle nous a partagé. Elle a partagé avec nous le résultat اللي عطاها le produit وشفنا شنو تبارك الله دار ليها le produit. وهذاك الريزولتا اللي دار لها البرودوي هو اللي عطاها هذاك لو كوراج وعطاها هذاك لا موتيفاسيون de faire un très bon démarrage. Je remercie ou je félicite encore Madame Naïma Zahar. Madame Naïma Zahar اللي شفتوها حتى هي كتهضر من قلبها وحتى هي اللي تيلمون موتيفي. مدام نعيمه زهر تبارك الله، لا مدام نعيمه زهر ولا مدام امال ولا تو الموند، راه هذا الشيء غير مازال ما تحلش البيرو. راه فوزالي فواغ هاد لي جون ملي غيتحل البيرو اشنو غيقدروا يديروا تبارك الله. حنا دابا راه خدامين، ولكن راه كنحسوا براسنا راه مقيدين شويه، ولكن من بعد ان شاء الله ملي غيكون لوفيرتور ديال البيرو راه انتم غتقدروا تخرجوا. انا يمكن غنقز من زوم، ما عرفتش كيفاش غندير، يمكن كاع نقدر نشد الطياره وننزل وغنبدا نخدم معاكم ننزلوا كاع سور تيغان. الوغ فيليسيتاسيون ميدام وتبارك الله عليكم. ودابا غادي ندوز لمون ايكيب، مون ادورابل ايكيب، مي ليدر اللي هما سانسيرمون بور موا جو لي ريميرسي. ils sont toujours là, ils m'écoutent, كيتبعوا تبارك الله حتى هما يعني ils veulent réussir. حتى هما la façon comment ils travaillent كيديروا un travail d'équipe extraordinaire. Je vais commencer par exécutif. Alors on a madame Najia اللي خدات exécutif وخدات la récompense ديال $75. Sincèrement, je te félicite madame Najia parce que tu es en train de faire un bon travail. تبارك الله عليك. Tu partages avec tous les gens. هنا كنرجعوا دائما le travail d'équipe. Madame Najia, tout le temps, elle est en train de partager avec الناس le résultat ديال البرودوي، que ça soit الناس اللي عرضت عليهم، que ça soit الناس اللي عرضوا عليهم لي كوليك ديالها، avec tout le monde. D'ailleurs, la semaine dernière,
كان مسيو كريم عطانا l'explication ديال البروجي وإلا بارطاجي avec nous sa photo. دونك هذه راه سي افيك يعني ما كديرها غير لا فام كوراجوز، لا فام اللي كتكون عندها ثقه في نفسها. دونك كنقولوا لمدام ناجيه فيليستاسيون بور لا نوميناسيون اكزيكوتيف اي سورتو بور لا ريكومبونس ديال 75 دولار اللي هي فريمون كانت لا بروميير كانت خداتها في شهر 9 في لو موا 9. وبيانتو ان شاء الله tu vas nous promettre ان شاء الله la prochaine fois on va te voir ان شاء الله جاد bientôt on va travailler on va ان شاء الله غادي نشمروا عليها باش نخدموا عليها ان شاء الله وبحول الله. Bien sûr, on a 3 nominations Jade. C'est des femmes, تبارك الله عليهم, bosseuses. C'est des femmes, غادي نبدا ma première invitée اللي هي مدام حياة رحموني اللي خدات la nomination Jade, طلعت جاد, ربحات la récompense ديال $200. Elle est toujours là en train de travailler avec son équipe. À chaque fois كنعيط ليها أنا je suis avec mon distributeur, je suis là, كتنزل تلاقى بهم, كتنزل تعاود تهضر معاهم tous les jours les campagnes téléphoniques. كاين دي كيسيون الناس قالوا لي كيفاش باغ اكزومبل نقدر نتواصل مع لي ديستريبيتور ديالي, كيفاش نقدر نخدم معاهم. سي تو سامبلومون التواصل المستمر مع لي ديستريبيتور. دونك tu es toujours en contact avec tes distributeurs, راه ماشي غير غادي تموتيفاو. بيان سور غنهضر معاه دائما, غنتواصل معاه دائما, نعرف شنو مشكلته, نعرف شنو فين عنده لي فاي. فهذا c'est très important. Félicitations Madame Hayat pour la nomination de Jade et pour la récompense de $200. Sincèrement, félicitations. Inch'Allah, bientôt, je veux te voir, Inch'Allah, Pearl. On a une deuxième nomination, aussi Jade, une jeune dame. Malheureusement, Lioma, elle n'est pas avec nous parce que de Parashat Batiyara, ou جاية من فرنسا, جاية المغرب, الله يجيب على خير. C'est tout simplement Madame Rita Ahindak. Madame Rita Ahindak, اللي كتعطينا toujours, elle partage avec nous la formation G-Mobile, elle est toujours présente avec son équipe. Ça y est, tous les jours, elle est en train de donner tout son savoir. داكشي اللي تعلماته في la compagnie, une campagne téléphonique chaque fois avec l'équipe ديالها, دائما يعني معاهم في التواصل, دائما معاهم كتعطيهم دي فورماسيون في البرودوي في G-Mobile, يعني دائما حتى هي كتحفز l'équipe ديالها وتبارك الله دارت ان تري بون ريزولتا, مي فريمون ان تري بون ريزولتا, وخدات الرتبه ديال جاد وخدات لا بريم ديال $200. sincèrement je te félicite. Elle n'est pas là avec nous, mais ان شاء الله la prochaine formation غادي نعطيوها لا بارول باش ان شاء الله حتى يتقدم راسها pourquoi pas. alors بقات لنا une troisième nomination اللي هي مدام محسن مريم اللي خدات لا nomination جاد. Sincèrement, j'ai une récompense spéciale pour Madame Mohsin Mariam, une de mes filles. Madame Mohsin Mariam, دخلات تقريبا le 19/7. Alors دخلات jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore eu son produit. Jusqu'à maintenant. ولكن elle est toujours en train de travailler avec son équipe, elle est toujours en train de motiver l'équipe ديالها, elle est toujours en train de donner de l'aide à son équipe. كتقول لي انا دائما كتقولها لي, ودايوغ راه مدام ناجيه ومدام جميله ومدام حليمه كلهم راه غيشهدوا بهذا. كتقول لك مدام انا وصل لي البرودوي لولادي بحال وصل لي لانايا, كتستبد منهم داك لينيرجي بوزيتيف. دونك كتشوف مدام ناجيه باسكو سون دي كوليغ في لو ترافاي, هي مستعملت البرودوي, كتقول لك ديجا راه بالي الريزولتا. وي بارفوا كتقلق, سي فغي انا بغيت البرودوي, ولكن الواحد ملي كيكون ديجا يعني كيقول لك انا ما جانيش البرودوي, انا ما نو جو سي موتيفي. راه يا با دوبستاكل ديفون لا ريوسيت. اللي بغى يوصل راه كيوصل, اللي بغى يخدم راه كيخدم, اللي بغى يحط قدامه ان اوبستاكل راه كيحطو, واللي بغى داك الاوبستاكل يهزو ويحطو حداه ويكمل طريقه فيغ لا ريوسيت راه كيكمل طريقه فيغ لا ريوسيت. سانسيرمون alors je te félicite madame محسن مريم pour la nomination JAD. bientôt inchallah نشوفكم des pearls, ou félicitations à vous toutes, ou j'espère inchallah que tout le monde soit inchallah le mois prochain. déjà on a une récompense extraordinaire هذا le mois, ما غاديش نهضروا عليها دابا, مي غنديروا ليها نهار ان شاء الله باش نهضروا عليها. elle est vraiment extraordinaire pour tous les gens. كلشي خصو يخدم مع ولادو, une récompense اللي فيها ارباح كبيره وارباح كثيره. خصنا غير نفهموها كاملين ونعرفوا كيفاش نخدموا بها ونخدموا عليها, وبيان سور غادي تعطينا ان بون ترافاي و ان بون ريزولتا ان شاء الله. بون غادي نخلي لا بارول
Madame Hayat تهضر. Ou bien sûr, puisque Madame Rita n'est pas là, alors je cède la parole aussi Si, après. كاينة مدام غيتا، كاينة مدام غيتا، مدام زينب كاينة. justement, راه أنا je lui ai envoyé un message وباقي ما عرفتش حيت توتالو عرفت أنها وصلت المغرب ما عرفتش واش باقي في لايغوبور ولا دخلات ويلا صيفط لها ميساج قلت لها غيتا s'il te plaît essaie de te connecter avec nous. alors على سلامتك راهي جاوبتك في الشاط. وي وي داكور زينب سي بون حنا وصلنا للدار يلا جينا من لايغوبور. D'accord, d'accord. Ben, je cède la parole à Madame Hayat. Oui, Madame Hayat. Bonsoir tout le monde. كتسمعوني؟ Oui, oui. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Karim. Bonsoir les champions et les championnes. Bon, je tiens à féliciter tout le monde, Monsieur Lesri, Monsieur Karim, l'équipe comme la jeunesse globale. Je tiens à remercier une autre fois Monsieur Mathieu s'il est encore avec nous. Je dis l'Eslamtik Madame Rita. رجعتي للمغرب. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe. On est habitué à ça. Je remercie beaucoup Madame Zineb. Première des choses, de m'avoir invitée, de m'avoir présenté cette opportunité. Deuxième des choses, d'avoir partagé avec moi tout le bonheur qu'on a trouvé dans la jeunesse globale. Je tiens à remercier M. Lesri, M. Karim, Jalil, l'équipe là, de A jusqu'à Z, et je suis très heureuse parce que Jeunesse Globale m'a permis de faire connaissance d'autres personnes que je connaissais pas, de Fès, de Tanger, de Rabat et tout. Maintenant, j'ai, comme on dit, une grande famille partout. Là où je vais, les villes marocaines, et aussi de faire connaissance avec des gens, Madame Hela de la Tunisie, Monsieur Anis. Bon, je remercie tout le monde, je félicite tout le monde. Je suis vraiment très heureuse de faire partie de cette famille. Moi aussi, je n'ai pas encore reçu mon produit, mais ça n'empêche pas de travailler. C'est, comment dire, si on a la foi et on aime ce qu'on fait, alors on peut travailler même si on n'a pas tout le matériel, comme on dit. On travaille avec ce qu'on a et après, ça va donner un très bon résultat, plus le produit. Je félicite Madame Naïma qui, bon, il a reçu son produit et moi, je ne suis pas sur Casa, c'est pour cela, ما وصلناش. Madame Hayat, votre produit, il est à Casa, déjà. Oui, je sais qu'il est à Casa, chez ma soeur. Il est chez ma soeur, Naïma, je sais. Mais moi, je ne suis pas à Casa. Il m'a appelé pour me le dire, mais moi, je ne suis pas à Casa. Je suis à Rabat maintenant. Inch'Allah, je serai demain sur Casa et je vais chercher mon produit. Et merci Sile. C'est aussi de tout l'effort que tu fais avec nous, la question produit ou la question aide. Même si je parle pendant toute la nuit, toute la journée, j'arrive pas à vous remercier assez. Merci Monsieur Karim et une autre fois, félicitations pour votre nomination. Inch'Allah, on est derrière vous. Alors, on a toujours, tout le monde a sa place, le podium, Inch'Allah, l'ouverture du Maroc, on sera, je ne sais pas, des centaines de perles, des milliers d'exécutifs, des milliards de grades, Inch'Allah, Monsieur Karim Diamant, Monsieur Lesri aussi, Madame Zineb, tout le monde. Pour finir, je vous aime tout le monde. Et merci. Oui, ben, je cède la parole à Madame Rita. Madame Rita, تفضلي معنا. Madame Rita, tu es là?
Oui, Madame Mariam Mohsin. Oui, Zineb. Oui, Rita, Al-Slama. Oui. Félicitations pour Jade. Oui. Merci beaucoup, merci tout le monde. Ou félicitations à tout le monde. Exécutif, Jade, Perle. Et félicitations, Monsieur Karim, pour le poste de Saphir. Ou ben voilà. Je viens d'arriver, je suis en train de ranger la valise. Ouais, félicitations. Merci. Oui, Mariam Mohsin, tu es là? يمكن هي عندها. السلام عليكم. Oui, avant, اسمحي لي Madame Fatima. Bon, je cède la parole à Madame Najia ومن بعد نخليو Madame Fatima تسمح لي. Madame Najia, félicitations pour la nomination de exécutif et pour la prime de $75. Madame Najia. Oui, bonsoir tout le monde et merci beaucoup. Merci tout le monde. Je tiens à remercier Sikalim pour toutes les formations que j'ai eues et je remercie beaucoup Madame Zineb. Vous êtes vraiment là, je vous appelle tout le temps mon SOS. Madame Zineb et si Azdine, sans oublier si Azdine. Vraiment, tous les efforts que vous avez fournis pour nous, vous avez donné pas mal de temps à nous écouter, à travailler avec nous, à faire pas mal de trucs. Ça, je ne l'oublierai jamais. Je remercie Monsieur Lasseri aussi pour tout ce qu'il a fait, Monsieur Jalil qui est venu juste à ma porte pour me chercher et me donner mes produits. Je suis vraiment très heureuse d'avoir entendre comme quoi l'ouverture, c'est prochainement. Et on a eu le homologue. Et ça fait vraiment, je suis vraiment très, très intéressante d'avoir une équipe comme la mienne maintenant. C'est vous, ma famille, mon équipe, la famille que vraiment j'adore beaucoup. Et je dis à Monsieur Mathieu aussi, on le remercie pour toute l'aide qu'il nous a donnée. Et je hâte vraiment d'avoir Saphir. J'espère de l'avoir, Inch'Allah. Hier, j'ai travaillé toute la soirée pour chercher. Il me manquait uniquement question d'argent, de devises, pour passer à Jade, mais ce n'était pas possible. Mais ce n'est pas grave. On l'aura, Inch'Allah. Et je dis félicitations à tout le monde. كلنا ناجحين إن شاء الله. بالتوفيق لنا كاملين إن شاء الله. Le mois prochain, on va te voir, Inch'Allah, Jade. إن شاء الله كاملين. شوف اللي وصل فيكم شي situation, je suis heureuse pour lui. C'est comme si je l'ai moi aussi. Merci, madame. Alors, merci pour vous tous. Alors, pour ne pas oublier, pour céder la parole à tout le monde, on va passer à la partie droite. Donc, c'est Madame Leïla. Raki Maana. Alors, si elle n'est pas prête, je suis prête, moi. Oui, donc, alors, نشوفوا واش كاينه بعدا ما كايناش. Voilà, donc ما كايناش معنا. Peut-être qu'il n'est pas entré. Alors, Monsieur Saïd. راه كانت عاد مشات السي الطيب. هاي ليلى راه كاينه نورمالمون. غير ما كايناش في الميكرو صافي. D'accord, donc tu peux prendre la parole. Ou comme ça, on est une famille. Non, bien sûr. الله يا ودي. بقلب كبير وبروح طاهرة وبكل أماني وبكل حب وبكل شنو نقول لكم كاع لي مو نوبل نقولهم لكم. Félicitations pour tout le monde. تبارك الله عليكم. Vous êtes un exemple à suivre. سي طيب تستاهل بلاصتك هذه. سي جليل كذلك. Un travail d'équipe extraordinaire. Vous avez donné l'exemple. للذين بطاقتك لا مثيل لها. الله يحفظك لوليداتك. تبارك الله عليك. لاله أمينة اسمها بوحدو اسمها بوحدو كيعبر عليها شكون هي لاله أمينة.
ولا وليداتهم ولا مدام بوخريس ولا امل والناس اللي عرفنا. هذا هو الخير اللي خذينا من هاد الاملام، هو اننا اولا بعد رجعنا للصداقات القديمه ولينا تلقينا بهم وتعارفنا مع ناس جداد وباقين غنتعرفوا مع ناس جداد ان شاء الله. وباش التعارف بالحب بالتعاون بالخير، ما كاينش شي واحد كيحفر الاخر ولا شي واحد كيقلب على الاخر المواجيع، ولا بالعكس كل شيء كيعاون، كل شيء فرحان، كل شيء. والبليزير هو ان الواحد ربح واحد المرتبه والناس فرحانين ليه وكيزغرتوه، هذه يعني هذه راه ما كنلقاوها حتى فشي بلاصه، راه ما كايناش، كاينه غير في الامالات. Alors je dis merci monsieur Mathieu, merci jeunesse, merci monsieur Taïb, merci monsieur Jalil, c'est l'Asseri, monsieur madame Zineb, merci à tout le monde. Vraiment vous partagez tout ce que vous avez comme savoir, vous le partagez. وهذا حنا عرفت منين تعلمناه من القديم. ان شاء الله حنا معكم وغادي معكم حتى حنا في خطوه خطوه. هذا الشهر ان شاء الله حتى حنا غنكونوا جنبكم. ما غاديش ندخلوا على بعضياتنا بيان سور، راه كل واحد كيفيد الاخر. ما هي غير ظروف، وانا فرحانين بزاف لومولوغاسيون والحمد لله انها غادي تفتح في المغرب اقرب وقت باش سميتو نسدوا شي افواه اللي كتنطق بشي اشياء ما كايناش فريمون. Je suis vraiment très fière d'être jeunesse parce que moi je représente génération young. صلاح النبي عليكم، مبروك عليكم كاملين. ميرسي. تبارك الله عليك لاله فاطمه. الوغ قلبت لقيت مسيو سعيد توفيق. الوغ مسيو سعيد ابري غادي دوز لي بارول à tour de rôle l'équipe كامله كوم صا باش نكونوا لويال. صافي راه مزيان. الو وي سي طيب. وي سي سعيد. اوغوزمون شوف انا والله العظيم الا راني في لوتوروت انت تسمع الكلاكسون راني جو سي اون تران دو كوندوير انت الكلاكسون عليكم بحال الا الدغا فيكم عروسه هاد الليل هاد. انت طبقتي النكته. راه شوف تلقونا مالين الدار بكري واش نقول لك والله الا كنتقاسموا معكم هاد الفرحه الكبيره. الله يسلمك على خير. ديال ليكيب هاد يعني الحمد لله يعني الخدمه تماره اللي دوزنا ولو بارطاج لي فورماسيون الخدمه اللي دارت كلها يعني ما مشاتش هباء منثورا. الحمد لله اعطات الثمار ديالها، وهذا كيشرف اي واحد معنا في ليكيب، كيشرف اي واحد في جونيس، وهذا شرف كبير لينا. توت دام تو لي زوم اللي معنا في جونيس. هذا سي ان غران اونور. Je tiens à vous féliciter vraiment pleinement de mon cœur, surtout notre upline c'est Karim Taïeb. Toutes mes félicitations chers amis, et je tiens à féliciter toutes les dames qui ont réalisé un objectif durant ces 2 mois, et je leur souhaite une bonne continuation, une bonne réussite, Inch'Allah, et de réaliser, Inch'Allah, un succès dans la vie d'Yalom, Inch'Allah, et d'exaucer surtout les objectifs d'Yalom. Merci beaucoup, c'est Taïeb, je tiens toujours à féliciter يعني باش تذكر السي العسري، السي جليل، الاخت امينه الصياد، والاخت زينب، الاخت حياه بوخريس. اش نقول لك، كان اعتذر لان الا بديت في الاسماء غادي نكون انني قصرت في اسم شي وحده ولا شي واحد ما ذكرتش الاسم ديالو. كنعتذر وكان يعني كنهنئ بهذا الانجاز اي وحده اي واحد، لان هذا شرف للفريق ديالنا كامل. Et je remercie infiniment notre upline Mathieu. Je suis très content
d'être avec vous. Et vraiment, je tiens, on aime toujours jeunesse, on reste avec jeunesse, on travaille pleinement, Inch'Allah, avec jeunesse, on réalisera tout notre objectif, Inch'Allah, avec jeunesse. Et merci à toutes et à tous, et bonne continuation, bonne réussite. C'est Taïeb. Merci beaucoup. Merci, c'est Saïd. C'est Ahmed Salah. Oui, salam alaikum tout le monde. Moi aussi, je tiens à dire mon mot pour cette soirée-là. Et je tiens à féliciter toutes les nominés et tous les nominés pour leur exploit. Et je considère que c'est un travail de fond, c'est un travail de longue haleine. Je tiens à remercier aussi et lancer des encouragements pour les gens. Ah, il y a un problème de... Oui, ok. Alors, j'ai dit que je tiens à remercier tous les nominés de cette soirée-là pour leurs exploits, pour leur travail, pour leur travail de longue haleine. C'est un travail quand même qui est fait par le travail des équipes. Et je tiens aussi à lancer des encouragements pour les gens qui ne sont pas encore nominés. Et je dis tout simplement que c'est une question de temps. Et c'est sûr et certain, du moment où ils sont convaincus par le projet, ils vont réussir. Et on va tous réussir, Inch'Allah. D'autre part, je remercie aussi Mathieu qui fait du bon travail pour tout le monde. Et vraiment, il ne réserve aucun effort pour donner à tout le monde. Quand tu le contactes, il est là pour te donner un coup de main. Et voilà, donc je suis vraiment ravi d'être parmi vous et je remercie tout le monde. Et bonsoir. Merci, c'est Ahmed, merci. Madame Rahma. Oui, salam alaikum, jami'an. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Mathieu, bonsoir Monsieur Taïeb, l'équipe de droite, l'équipe de gauche. Je suis très fière de vous tous. Vraiment, votre succès est le mien. J'aurais aimé être parmi vous nominés, mais c'est pas grave. Inch'Allah, les occasions seront Inch'Allah في المستقبل. Donc, je suis au rang exécutif. Donc c'est pas grave. J'ai travaillé sur le rang Pearl, mais je l'ai raté, c'est pas grave. Donc je félicite tout le monde. Vraiment, vous méritez les rangs les plus hauts. Surtout, je tiens à féliciter l'entête du Maroc, Monsieur Taïeb. Monsieur Taïeb, vraiment, vous méritez le rang de diamant, Inch'Allah. Inch'Allah bientôt كل شيء إن شاء الله يوصل للرون اللي هو كيخطط ليه واللي كيحلم به. راه le travail il est vraiment très très facile. سهل الممتنع, facile et difficile. Donc سهل الممتنع. هو سهل ملي كتكون l'équipe, l'esprit d'équipe. Et je souligne avec un trait rouge l'esprit d'équipe. Vraiment l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, l'équipe soudée qui s'entraide, qui partage, qui soutient, qui aime le succès collectif. هذه هي اللي خاصنا. نهار اللي تكون عندنا هاد ليكيب كلشي غينجح sans exception. Mais Inch'Allah, on va travailler là-dessus. Inch'Allah, le meilleur gagne. بإذن الله. ومن جد وجد ومن زرع حصد. On va tous gagner, Rahma. Inch'Allah, on va tous gagner. Ne t'inquiète pas, tout le monde va gagner. J'insiste, Salah, sur l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe اللي هو vraiment اللي كان عجبني في هاد لا سوسيتي. سي هاد ليسبري اللي كان في الاول ديال ليسبري ديكيب اللي احنا تقنا فيه ومشينا مع المصداقيه ديالو. ان شاء الله اون فا ترافايي لاتسو. خاصنا وقعوا تعثرات وقعوا مشاكل مي ان شاء الله اون فا سورمونتي تو سا وان شاء الله اون فا الي دو لافون وان شاء الله ما غيكون هي الخير. وسورتو دابا اللي حمسني ورجع لي شي شويه الحماس ديالي هو l'homologation des produits. Inch'Allah, c'est le plus beau cadeau. وهذا c'est le plus grand rang اللي ما وصلتش لو رون ديالي. سمعت هاد لي رون ديال اصدقائي واخواني واخواتي مبروك عليهم لي رون ديالهم والله العظيم الا فرحوني.
وان شاء الله الرحمن الرحيم ربي ييسر لهم ويكمل لهم المبتغى، والهومولوغاسيون ان شاء الله غادي تحل بزاف ديال المشاكل ان شاء الله، وغادي تغنينا على بزاف د الامور اللي غتخلينا نرجعوا سودي، وان شاء الله نمشيو دو لافون. و félicitations tout le monde encore une fois، يعني toute l'équipe de droite de gauche. والمهم اعتذر على هذا الارتجال وشكرا لكم جميعا، وان شاء الله نشوفكم في القمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمحوا لي اليوم اخر نهار ديال العطله وسمعتكم كتعيطوا لي وكنت نحط العشاء للدراري، المهم كنعتذر مي راه كنت كنسمعكم. نبغي اولا نهنئ العريس ديالنا اليوم اللي هو السي كريم، راه اتصلت به اليوم قال لك التليفون ما تيرصاش، قلت له بطبيعه الحال هذا النهار اللي كنا كننتظروه يعني سنين هذه، وحنا كننتظروه يعني هاد لي غاد هادو هاد لافونسمون، يعني خدمنا اكثر من يعني عطينا الجهد بزاف، و كان بزاف ديال التعثرات كما قالت لاله رحمه. دابا ما شتي والو من داكشي اللي شفنا حنايا، راه 3 سنين وحنايا يعني كنعانيو لحد الان راه باقي عندنا الناس اللي هما 3 سنين مازال ما خداوش لي برودوي ديالهم. يعني 3 سنين انا بنفسي عندي تقريبا 20 مليون ديال فلوس باقا في تونس، ولي برودوي اللي هما بيريمي اللي هما ما يتعوضوش، واللي هذا يعني احنا باقيين شادين لان شايفين الضوء، لان شايفين ان شاء الله مستقبل. هذاك الشيء كله كيتعوض ان شاء الله. اللي بغى يخدم راه كيشوف القدام ما كيشوفش موراه. يعني الحمد لله كما كنقولوا دابا شركه راها دخلت للمغرب، الاجراءات القانونيه ديالها راها تمت، لي برودوي راهما في لومولوغاسيون النص يعني راه واجد. يعني هذه راه بحد ذاتها كما قالت لاله زينب راه خاصها احتفال واحتفال كبير. نبغي نبارك لأي واحد طلع لأي رتبة أو لا على الأقل دار مبادرة وخدا لو باك ديالو. انتي لاله رحمة راكي حتى انتي مكرمة اليوم. لا بروموسيون راه فيها شهرين، فيها سبتمبر فيها أكتوبر، يعني راكي داخلة في لا بروموسيون. ومبروك عليك ليكزيكوتيف ومبروك عليك 75 دولار. يعني هذه تهي راها ما سهلاش. مبروك على الناس اللي جربوا لي برودوي ديالهم وبانت النتيجه ديالهم. يعني راه شركه والنتيجه يعني ديال الشركه راها باينه فيهم والضوء راه باين. الناس عائلتهم اللي كتشوفوهم راه كيلاحظوا الفرق. مبروك حتى اللي مازال ما خداش لو باك ديالو، مازال مستمر معنا ومازال كيسمعنا ومازال كيثق فينا وكيعطينا من الوقت ديالو. كل حاجه بوقتها. ومبروك لاله زينب، مبروك للسي العسري، مبروك سي جليل، مبروك مدام حياه، مدام امينه الصياد، يعني توت ليكيب. ومبروك حتى ليكيب ديالي مدام فاطمه البوهالي، رحمه، سي احمد شاكور، مدام زكيه الطاهري، مدام ملكه بورزوز، سي سفياني، مسيو جاعه، بزاف ديال الناس اللي هما وصلوا لورون ديال اكزيكوتيف. ان شاء الله بالنسبه لا بروموسيون راه كل شهر شركه كتجيب بروموسيون حسن من الاخرى. الخير فيما اختاره الله. ان شاء الله غادي نلحقوا. كاين ان شاء الله الخير وكاين الخير القدام. ان شاء الله يدا في يد غادي نوصلوا ان شاء الله. ومبروك عليكم العرس ديال اليوم سي كريم. ان شاء الله عقبال ما تشد بيدينا ونزيدو نطلعوا معاك، نزيدو سفير ونزيدو سفير 50 سفير إليت. اليوم بالضبط نفس النهار كنت في ايفينمون في ميلانو مع مسيو ماتيو، كنا كنتعشاو وكان هذا نفس النهار كان سي كريم كيقول لي انا صافي ساليت من جونيس.
تتذكر السي كريم؟ وي سي نفس النهار اليوم لانيفرسير لي فوتو تحطوا لي في الفيسبوك وكان نفس النهار اللي قلتي صافي اليوم جونيس الله يعاونها. والحمد لله يعني من بعد يعني من بعد الليل كيصبح النهار. اكيد الدوره كاينين ان شاء الله وتبارك الله عليكم كاملين. واللي ما ذكرتش سميتو يسمح ليا. فيليسيتاسيون بور تو الموند. بارك الله عليك لاله ليلى. والانسان سي نورمال لان هادشي ذكرته في الاول قلت بان شاك فوا كان كتجيني حاله انني كنقول ما نزيدش سي فيني، لكن دائما كنعاود كندوز كنتواصل مسيو ماتيو كنقول له ساي سي فيني جافونس بلو جو في كيتي جونيس كيخليني لو طون لو ماكسيموم. après 2 jours 3 jours il revient avec des mots qui sont très agréables, très émotionnels et je recommence à nouveau, je travaille et maintenant je suis là. Donc sincèrement كنشكركم كاملين لانه كان ان ترافاي اللي هو ماشي سهل علينا كاملين، ولكن الوصول لان شوف هي شوف الاخوان راه تري سامبل. لما كنتكلموا على واحد النجاح اللي هو حيت نجاح جونيس راه ماشي نجاح عادي يا اخوان، راه ما كنتكلموش على نجاح ديال واحد دوز كونكور وراه جابوا افيك مونسيون. نو راه كنتكلموا على شي حاجه اللي فيها واحد لومو ما كنبغيش نذكرو، ولكن ما فيها باس نذكروه اليوم بار اكسبسيون اللي هي داك لا ليبرتي فينونسيير. دونك لما كنقولوا الحريه الماليه ربما كنسمعوها كثير بحال داك لا لوتري، كنسمعوا فلان ربح ولكن ما عمرنا شفنا شي واحد قدامنا ربح لا لوتري. لكن الان مع هذا لو بروجي ديال جونيس جلوبال هو ان بروجي اللي هو كما قلنا il est très exceptionnel. باش on a fait 2 options اللي هما la base de la réussite. On a les produits qui sont phares ou qui sont hyper. On a en même temps le plan de rémunération qui est exceptionnel, très riche, très généreux. Donc هاد لي دو choses هادو فاش كيجتمعوا شنو خاصهم un bon leader, un bon stratège, un bon succès ودائما la persévérance. حيت الا ما كانش لا بيرسيفيرونس كون على يقين على انه واخا نحطوا لك بروجي واجد ونحطوك ديامون ديال الديبار ما تكملش مده وتعاود طيح ما يبقالكش داك لوغون. ولكن الا حطيناك وانت عندك واحد لينيرجي واحد الطاقه كون على يقين على انك غادي توصل. دونك سي بور سولا انا كنقول جونيس هي شنو هو كما انا دائما كنستحضر واحد الكلمه قالها لنا واحد الاستاذ جامعي مشهور معروف قال لي qu'est-ce que vous avez ramené ici au Maroc. قلت انا تنشوف est-ce que c'est positif ou négatif. قال لي non c'est positif, cette société ça va cartonner entre 40 et 60 ans ici au Maroc. alors لما تسمع كلمه او جمله او واحد الشهاده واحد التيمونياج ما عنده واحد الفم اللي هو مشهور يعني على دوله المغرب، واحد الرائد اللي هو معروف ودار بزاف الانجازات والتخصص ديالو هو هذا المجال هذا اللي هو تقريبا ما بغيتش نذكر الاسم ديالو ولكن معروف على الساحه ومرارا ذكرت الاسم ديالو مع الناس لما كنكونوا اميكال. دونك لما تسمع شهاده من عند هاد الناس اللي هما واصل مرموقين فكتعرف بانك راك في لا بون فوا. اون بليس عندك لا سوسيتي الي نيكل، يعني شنو ما عندكش اشكاليه ما تخافش، ما كاينش ني فرود ني ما كاين عندك انفلاسيون ني ريان دي تو. علاش؟ لانها الفي مومبر ديال لا دي اس ا. لما كنلقاو شركه بهذا الوزن هذا شنو خاصنا لو ترافاي si on réussit pas on doit réussir. هادشي اللي غادي يقول وغادي نعاود الكلمه للسي محمد العسيري والسي جليل لانه سمعت ذكروا لي غون ولكن مازال ما ذكروناش الناس اللي خداو لا ريكومبونس. هو مسيو جليل. سي كريم وي الا سمحتوا لي بغيت غير نزيد واحد الكلمه صغيره على ما تعطيو البارول سي لاتري. مرحبا. بيان سور اون فيليسيتي تو الموند الناس ديال لو تيران و دو مون كوتي
J'ai remercié tout le monde et j'ai félicité tout le monde, spécialement bien sûr Madame Zineb Mamati et mon grand-père Sil Asri, bien sûr, derrière les coulisses. Je tiens vraiment à soulever un grand bravo à Monsieur Anis depuis son arrivée au Maroc. Il a vraiment souffert بيطلعوا الهبوط بالمشاكل وبهذا الادمنستراتيف mais vraiment on doit vraiment l'applaudir parce que صبر ووقف على شغله حتى قادو ان شاء الله باش الامور تمشي بخير وعلى خير. وي افيكتيفمون سي فري لان هذاك السيد عطى من وقته وعطى من جهده وصافي حتى هو 4 ans وهو كيتسنى هذا لو فروي هذا والحمد لله راه كنا ليه يعني شغوفين باش نكونوا في هذا اليوم اللي غيكون يوم اكسبسيونيل ان شاء الله بحول الله كاملين. وقبل ما نعطي الكلمه للسي العسري ولا باش ما ننساش واحد 2 بيرسون اللي هما حتى هما اشتغلوا حتى هما كبروا وعطاو الماكسيموم. غادي نبداو بما في سي مدام زهره اجنان اللي حتى هي دارت ان طرافاي اكسبسيونيل وعطات من وقتها وعانات بريسك واحد 2 ans او 3 ans ولكن الان لقات الضاله ديالها والحمد لله راه معنا ولي تري كونطونت. مدام اجنان راك معنا؟ وي مسيو كريم تبارك الله عليكم. اولا كنهنئك سي كريم على الرتبه اللي حققتي اليوم. كتستحق ان شاء الله ديامون قريبا ان شاء الله. وكنهنئ جميع الاعضاء ديالنا سواء اللي على اليمين ولا على اليسار اللي حقوا الرتب واللي حقوا الكومبونس ديالهم. وكنتمنى لكم مسيره موفقه وانا معكم ان شاء الله. وهذا الشيء ما بغيت نقول. شكرا. تبارك الله عليك لاله اجنان. الوغ دونك لو سبونسور ديال واحد لا بيرسون اللي غاليه علينا اللي هي انسانه متميزه. الوغ سي موا كي فا بروندر لا بارول وغادي نقول كلمه بحقها لواحد الانسانه اللي ما حدوهاش الحدود ما وقفوهاش البحار اللي اشتغلت وكانت دائما معنا متواجده ودائما كتبارطاجي معنا السافوار ديالها دائما حاضره اللي حتى هي قدرات لانها تحقق الرتبه ديالها ديال اكزيكوتيف وتاخذ لا ريكومبونس. برافو لاله هاله من دوله تونس. لكن الكلمه لاله هاله. السلام عليكم مسيو كريم. السلام عليكم. عليكم السلام. اخواني واخواتي الطيبين. فيليسيتاسيون وان غران برافو ليك مسيو كريم. والله فرحت لك على الاخر. فريمون vous méritez plus même inchallah très bientôt تولينا diamant inchallah يا ربي. Je remercie énormément monsieur Enis et monsieur Mathieu et je félicite tout le monde اللي ربحوا la récompense ونقول لكم تبارك الله عليكم ما شاء الله عليكم وان شاء الله toujours vers l'avant ان شاء الله يا ربي. Félicitations pour tout le monde. Bravo, تبارك الله عليك لاله هاله. On t'attend inchallah diamant. On sera tous inchallah. هاد لي 100 premiers راه تو تار غادي نكونوا في البوديوم tous ensemble. On va fêter l'anniversaire هذا on va se rappeler l'un de l'autre. ان شاء الله ان شاء الله بحول الله. Alors monsieur Jalil, monsieur العسري. monsieur العسري. Oui, salam alaikum. Alors concernant oui, تفضل. Oui, c'est Karim. Merci beaucoup à tout le monde. قبل ما نقول الناس اللي ربحوا لي ريكومبونس je tiens à féliciter madame Hayat. ما شاء الله عليها. madame Rita, madame Najia, madame Mariam, tout le monde. Vraiment c'est un excellent travail. Aussi toute l'équipe اللي كاينه à droite تبارك الله عليهم. وكنشكر اوسي السي احمد الكلمه ديالو الاخت فاطمه البوهالي الاخت رحمه وهاله ونجيه يعني تو الموند. الوغ كاينين بيان سور الناس اللي ربحوا لي نوميناسيون ديالهم اون باراليل ربحوا معها دي ريكومبونس.
ديجا اللي ذكرتهم مدام زينب، سي با لابين نعاودهم. غادي نمشي الاخت نعيمه زهر، بيان سور خدات لا نوميناسيون ديالها اكزيكوتيف، او ميم طون ربحت لا ريكومبونس ديال $200. فيليسيتاسيون. اوسي الاخت امل ربحت حتى هي لا ريكومبونس ديالها ديال $200. اوسي الاخت زينب اللي ربحات لا بوزيسيون ديالها بول وربحت مع لا ريكومبونس ديال $800. فيليسيتاسيون، تستاهلوا كل خير. غادي نخلي لا بارول لسي جالي. ميرسي بوكو. Oui, c'est possible. Je veux les citer une petite histoire après les reconnaissances, c'est possible, Monsieur Karim. Oui, خويا سي محمد، اسمح لي سي جليل. J'ai dit, je peux citer une histoire qui parle de la persévérance, mais après la reconnaissance, c'est possible. Oui, ok. Avec plaisir. Il y a d'autres reconnaissances ou pas ça, ou là on a fini. Ben, je crois كلشي يمكن راه خدا كلشي تكلمنا على الصف. اطون نشوف شكون حاضر معنا باش منها غادي نتذكر نشوف الناس اللي حاضرين. الوغ جو كخوا كاينين شي ناس اللي خداو لا ريكومبونس ولكن ما كاينينش هنا، ميم لوغ ابلاين ما كاينينش معنا هنا. بالنسبه غادي نتكلموا مع الناس اللي ما قدروش يحققوا يعني في هذا الشهر هذا ان غراد ولا هاد لا ريكومبونس. سي با لا فان دي موند. دونك حنا دائما افيك لينيرجي ديالنا كاملين، وكما كنعرفوا جونيس سبحان الله العظيم شاك موا كتحط لك ريكومبونس ميو كو لوتر. يعني سوفي انك تكون عندك الطاقه ويكون عندك واحد لوبجيكتيف. حنا اللي غادي نقولوا اوغوزمون الحمد لله انني خديت لو غون ديالي ديال سفير. دونك وي سي فري vous félicitez، ولكن انا كنقول ميرسي بيان دابور سي نورمال، ولكن انا كنشوف الان ان لا ريسبونسابيلتي ميتنون دوبلي. علاش؟ لان افون كنت كنقدر نقول نو خصني نخدم على لو غون ديالي، خصني ندير. ميتنون جي بلو ديسكوز، يعني شنو خصني نكون حاضر جوغي نوي. لكن لا ديفيرونس ما بين قبل وما بين اليوم هو واضح وباين. افون كنت نخدم ولكن جيتي با سور بانني راني في لا بون فوا. اشاك فوا مثلا تنبغي ندير ان ترافاي وكنبغي نكون فيه ديالي، والا كتجي واحد المكالمه ليكيب دابور. الوغ لكن الان الحمد لله انا كل وقتي ليكم الان يعني دعاء زيد. غادي نمشي مع دابا غادي نولي ندير ان ترافاي اللي هو خصني نبقى نهبط نطلع على الشبكه ونشوف الناس اللي ما خدامينش، نعرف علاش الاسباب ديالهم، وغادي نحاول نساعدهم قدر المستطاع بالديجيتال. لان دابا اون با واحد لا سوليسيون ابار الا غادي نتعاملوا بار زوم، وفي انتظار ان الله سبحانه وتعالى يهز علينا هذا الوباء. انا جو سوي بري كما قال مسيو ماتيو، جو سوي بري ا غونوفلي هذيك لا تورني ديالي في المغرب اللي كنت ندير افون. لان علاش قال كومبي دو فوا مسيو كريم لو تور دو ماروك؟ لان كان اشاك فوا il m'appelle il me trouve dans عندك لو تران ولا لا فواتور، اما راني في لونطري ديال مراكش او في لونطري ديال اكادير او سور طونجي او سور رابا او سور كازا. سي فري هذا العمل هذا هو اللي كيعطيك واحد الريكولت اللي حنا الان غادي نبداو فيه، لان مازال الحمد لله حنا يلاه في لو ديبار ودرنا مثلا هذا لو ترافاي. وكما شفتوا ان ما بديناش حنا بهذا لو ترافاي اللي الان كنتكلموا عليه. كنا تنقولوا يسوفي ان ناخذوا لا بوزيسيون ديالنا افيك $31.45 لانه هو لو بلو اسونسيال. ولكن درنا ان ترافاي اللي هو انورم اللي بدا من لو موا 3 chaque jour formation. و سي با فاسيل الاخوان، لان باش يكون عندك ان بروغرام، لان حتى حنا عندنا اسر وعندنا دي زوبليغاسيون. ولكن مالغري هادشي كنا شادين ودنينا وما كنسمعش انا
يعني كنعرفوا بان وسيرتو ان في الدار ما كتخرجش، يعني شاك جور تيو لا ولكن ابسون. يعني مثلا حتى الابناء باش يتصرفوا مثلا في لو مومون زوم اللي كنكون انا معكم في الاجتماع، راه ما يمكنش شي حد يتحرك لانه ابار لا بتيت لان هي ما يمكنلكش تكونتروليها. ولكن رغم ذلك تحدينا الصعاب، وحنا اليوم بدات مهام وحده اخرى اللي هي شنو هو لو فري ترافاي اللي غيكون معكم انتوما. لان دابا الان سي فري مازال خصني واحد جوج، لان باش نكون معكم شويه نكون سوليد، لان كاين شي ناس راهم حالفين فيا غادي يوصلوا عليا في القريب العاجل. دونك خصني نكون شويه بري باش تيرا ما قدرتش نشري، غادي يدفعوني دوك الجوج. وتبارك الله عليكم. وغادي نقول لكم ما شاء الله عليكم. سي جليل يمكن لك تسمعنا ليستوار الا كان ان شاء الله ما كاينش حاله. ولكن il faut pas oublier un grand monsieur qui a aussi eu son $800. Vous connaissez c'est qui? Oui. $800 de récompense. C'est Monsieur l'Asri. Ah oui. Oui, bravo Monsieur l'Asri, bravo. Il ne faut pas l'oublier. ميرسي سي جليل، ميرسي بوكو. قبيله كنتي هضرتي قدم لينا كاع اللي خداو سميتو ريكومبونس، هو ما قال والو. كنت فينك. مبروك عليك السي العسيد، تستاهل اخويا. ميرسي اختي فاطمه، بارك الله فيك، سي جونتي. خلينا حتى الاخر باش سي جليل مع كامل احتراماتي غادي نحبسك. بغيت غير نقول نعاود نتذكر بواحد ليكزومبل اللي كان عطانا السي احمد صلاح. سي فري كو كاينه واحد الشجره اللي سمعتوا ليكزومبل ديالها اللي شحال من واحد خدام عليها. وغير باش نعاود نشرح هاد الشجره ليكسبليكاسيون اللي كنت بغيت نعطي ان جور كو هاد الشجره عرفتي باش كنسقيوها بهاد الخدمه الصغيره دابا. واحد الانسكريبسيون، واحد الباك، واحد لا ريكومبونس، هذا هو الماء باش كنسقيو حنا هاد الشجره. ولكن ملي غتعطي الثمار ديالها سي سيغ غتعطيها وغادي نطيحوا بلوس كو ديامون ان شاء الله. ميرسي بوكو. ان شاء الله تبارك الله عليكم. ميرسي ان شاء الله. Je veux seulement parler de quelque chose. Il y a des gens qui se demandent comment ils ont pu atteindre le rang, qu'est-ce qu'ils font, comment ils travaillent et leur persévérance. Moi, j'ai une petite histoire de l'aigle. L'aigle, une fois il atteint 40 ans, il devient lourd. Pourquoi il devient lourd? C'est à cause de ses plumes longues. Un bec courbé. Une fois, il arrive à 40 ans, il a les plumes longues, les griffes longues et un courbé, un bec courbé. Alors, vous voyez l'image, vous voyez le tableau. Comment il va manger, comment elle va avoir son appât et tout ça. Alors, il a deux choix. Ou bien se laisser mourir, ou bien le choix de se renouveler. L'aigle avec son instinct animal, il a opté pour le deuxième choix. Alors, que faire? En premier lieu, l'aigle commence à frapper d'abord une paroi rocheuse avec un bec jusqu'à ce qu'il se l'arrache. Après le renouvellement de son bec, il commence à arracher ses griffes longues et courbées. Et enfin, il arrache ses vieilles plumes pour une nouvelle relance de 30 ans de service. Subhanallah. Cette histoire, elle nous donne un très grand exemple de persévérance et de ne pas se négativer, ne pas baisser les bras sans aucun préjugé. Croire à nos compétences, donner l'exemple, parce que on est des futurs leaders. Chacun de nous va avoir une équipe. Il doit être un leader. Et le leader, il est comme ça, il faut donner l'exemple. Il faut être dans l'action. C'est pas facile. C'est facile de parler, mais il faut agir. Développer la liste des contacts, surtout liste chaude. Retrouver des profils importants, une équipe solide avec qui travailler. Parler de ton projet à tout le monde et à chaque jour. Documenter ce que vous faites. C'est pas l'utilité de parler, c'est bon, mais il faut documenter, il faut écrire le manuscrit. Le manuscrit est très important. Transformer le tu en en. Le leadership
doit parler de on ne doit pas parler de je. J'ai fait, je parle, je dis le on. Transforme le tu en on. Et faire instaurer l'équation de leadership. L'équation de leadership, elle est constituée en 3 éléments très importants. C'est la confiance, vision et motivation, mise en action. Et après, enfin, travailler avec les 3 P, un personnel positif présent. C'est là le secret de la réussite en MLM. Donc, ces mots que je voulais vous partager avec vous ce soir. Et merci. Monsieur Jalil. Merci beaucoup, Monsieur Jalil, pour le message transmis. Alors, oui, Monsieur Jalil. Oui, justement, c'est ce que je voulais partager avec vous. Bravo, bravo. Oui, persévérance, le travail acharné. Message très clair, Tabarakallah alik. Vraiment, vous êtes une référence. Al-Hikma, bravo alik. Alors, pour conclure, je vais dire félicitations à tout le monde et je vais dire bravo aux gens qui n'ont pas pu réaliser un grade ce mois, mais on est prêt pour 7 mois. Inch'Allah, elle est très riche. هاد لا ريكومبونس اللي تندارت في هذا الشهر هذا غادي تكون ان شاء الله غنشتغلوا عليها يوم الثلاثاء لان خصنا نديروا لها واحد ليتود باش نعطيوها لكم تري سامبل باش يمكن لكم تخدموا عليها. وموعدنا غدا ان شاء الله على الساعه 8:30 ليلا غادي يكون عرض للعموم وغادي نقوموا نحن كمسيو الطيب كريم بالعرض ديال هذا المشروع هذا وان شاء الله غادي نكونوا عند المستوى. دونك حاولوا يكون عندكم ماكسيموم دانفيتي كوم سا باش نبداو الاشتغال من الان، ولكن يوم الثلاثاء يكون شرح مفصل ديال هاد لا ريكومبونس هادي باش يمكن لكم تشتغلوا عليها بواحد الطريقه اللي هي واضحه لكم كاملين. دونك غادي نقول لكم ميرسي بوكو votre présence, merci de la réussite, merci pour le succès. لان هذاك لو سوكسي هو ديالنا كاملين. مون بيت انا فاش انا خديت لورون ديالي سي با اونيكمون بور موا، ولكن سي با عندكم مون ترافاي، ولكن سي فوتر ترافاي اللي كان دائما عطاني الانرجي. و اون ميم طون بغيت نعطيكم واحد النقطه اللي راني قلتها قبيله ولكن بغيت نعاود نذكرها. عرفتي فوقاش فهمت بان الرتب مهمين لينا كاملين؟ نهار فاش طلعت بور لانني كنت انا جاد دوبي 2018. الوغ مع ما خدمناش بزاف، خدينا واحد الوقت قليل وحبسنا، ومن بعد بقينا هكذاك ما بدينا حتى 2020 عاد بدينا، وبقيت كنقول بون صافا ماشي مشكل نعطيو لي فورماسيون بلاتي لو غراد اكسيتيرا. ولكن منين جات الفرصه وجات هاد لا ريكومبونس ديال لو 31/8 لو 31/10 قلت بوركوا با نديروا واحد لافونسمون ونكونوا واحد ريفيرونس بالنسبه للناس. ولكن فاش طلعت في لورون شنو لقيت بانني خلقت واحد لينيرجي. دونك فهمت بان هاد لا نوميناسيون سي اون اوبسيون ديال دينيرجي، ديال هذيك لا بيرسيفيرونس، ديال واحد المنافسه، ديال واحد الكونكورونس، ولكن كونكورونس اللي هي اونوري، ماشي شي حاجه اللي هي خايبه. الوغ سي بور سولا قلت انا بون الا كنت طلعت انا بيرل وقعت هاد لينونداسيون ديال لي غراد، الوغ بوركوا با ما نزيدش نافونسي. دونك سي بور سولا لقيت انا هاد السر هذا هو اللي غادي نبقى نشتغل عليه. علاش؟ باش نجركم عندي لو بلو فيت بوسيبل وما تبدا جونيس حتى يكون عندنا واحد 8 ولا 10 السفراء ان شاء الله بحول الله. وانا اعني ما اقول، وانا عارف حتى واحد ما يخدمني او يحبطني، وعارف بانكم غادي تكونوا معايا، وانا ما غاديش ننتقل من هذه الرتبه حتى توصلوا عندي، باش ديك الساعه غنتقلوا جميع
ونقطعوا هذاك لو بون اللي هو صعيب ديال سفير 50 سفير 100 وغادي نخدموا على روبي. نوتر غون بروشان اللي غادي نقفزوا له كاملين شنو هو روبي ان شاء الله بحول الله. دونك الى الغد ان شاء الله. ا دومان. ميرسي بيان وتحياتي لكم وامسيه سعيده.